Pro ini biasanya kalau kita menggunakan biasanya ada sistem lelang itu biasanya kan lelang barang, tapi mungkin lelang adalah jasa. Jadi sebelumnya kita harus menyiapkan namanya kerangka jual tersebut. Jadi yang menyiapkan siapa? Yang menyiapkan itu adalah dari kita, dari Pemda, lewat dinas yang terkait. Kalau kita berarti di dinas Alisa Jaya gitu ya. Jadi dibuatkan dulu. Kalau memang dari dinas yang belum saya harus menyiapkan dulu. Karena untuk proses tendernya pengalaman itu nanti kan dari PT dari situ yang lain seluruh Indonesia itu bisa langsung. Kebetulan dulu saya membuat ini namanya KK, bicara KK kerja kegiatan saya di Universitas Pro. Kebetulan ke-10 tahun 2018, jadi itu saya terakhir. Ini ada rinciannya. Jadi kita pertama kita harus membuat pendahuluan gambaran terkait signifikan ini apa sih? Jadi nanti kita ada anggaran sekian, kemudian anggaran sekian itu apa saja selama penyelenggaraan kegiatan. Nah, ini kebetulan ini selama 7 hari karena yang namanya seminggu segala macam ini menampilkan 40 jenis kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan di situ adalah atraksi wisata, seni budaya, pawai, budaya bulan, pameran perkumpulan, kuliner dan lomba-lomba dekat festival. Ini tentunya seperti ini. Saya akan berikan nanti pasti di mana? Nanti pas magang di situ, pasti sudah membuat pesawat pasti sudah. Ini kebetulan tanggal pelaksanaannya tanggal 27 sampai 1 Oktober ya. Lokasinya adalah di tema yang kita usung itu seperti ini. Temanya ada kemudian yang harus jadi dari 3 unsur ini yang harus dipenuhi oleh safety atau BP yang ikut tender. Yang pertama harus menarik ya, kualitas dan organisasi ini adalah yang kita susun sendiri. Penyebab menarik kualitas dan organisasi. Kemudian ini dasar pelaksanaan. Kemudian masuk ke dalam maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya adalah seperti ini untuk destinasi wisata, kemudian sebagainya yang sampai ada beberapa. Mungkin teman-teman bisa menyesuaikan lagi nanti kalau makan membuat seperti ini. Kemudian ada tujuan, yang ini adalah sasaran pelaksanaan. Ya. Yang pertama itu adalah masyarakat itu sendiri, kemudian misalkan komisi dan negara dan asosiasi. Lokasi penyelenggaraan kita ada beberapa lokasi yang tidak di alun-alun, tetapi di museum, di latar penangkapan sapi lucu, ada kita punya alam penangkapan kambing, ada ekor, kita punya DJ Batu Resort ya. Ada beberapa spot yang sudah dilakukan. Kemudian ada tahap berikutnya adalah tahap ruang lingkupnya dan tahap persiapan ya. Jadi kayak seperti apa ya, on event ya, event kan ya. Macam apa ya? Semua event ya. Ya, semua event. Semua. Aku tanya dulu semua gitu ya. Tapi nanti kalau video saya bisa menangkan gitu ya. Video misalnya seperti yang harus kita coba untuk video. Ya, kemudian tahap persiapan ya, gitu ya. Pra itu adalah mapping lokasi, persiapan lokasinya, ya, benefitnya apa, kemudian ditentukan seperti ukurannya, koordinasinya apa, desain logonya gimana, motornya gimana, ya. Kemudian tim teknisnya siapa saja, kemudian tim desain promosi, full spanduk dan sebagainya itu gimana, kemudian paparan teknisnya seperti apa, koordinasi teknis seperti apa, lintas instansi, ya. Kemudian mencari sponsor, tahap pelaksanaan.
Pihak ketiga itu berarti PT atau CV. Ya, pemenang lelang ini yang menang gitu ya. Ini harus bekerjasama dengan instansi terkait, melakukan data kegiatan berbagai pendukung acara dan sebagainya, memilih venue atau lokasi strategis sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian acara, sampai acara tentang breakdown. Di acara ini penyelenggaraan seniman ini dimulai tanggal sekian atau tanggal sekian ya. Pembagian kemudian dilakukan oleh IO. Jadi semua anggota sekarang IO. Ya, IO yang mengatur. Penyelenggaraan tanggal 2 dalam pemerintah kota Bojonegoro. Ini kemudian ada kegiatannya apa saja sih? Pertama kira budaya dan openingnya. Jadi ada pembukaan, kemudian upacara yang dia lalu posisinya, kemudian ada kegiatan Probolinggo International Art Festival ya. Jadi di sini ada beberapa negara anak internasional gitu ya. Yang dulu kebetulan kita mengundang Malaysia, Filipina dan Korea. Jadi ada 3 negara yang kita undang pada kali ini. Nah kebetulan pada tadi saya cerita dulu, ini ada masalah waktu itu yang kontingen dari Filipina ya, yang menarinya pakai celana yang pendek gitu, sehingga diprotes sama dewan pada waktu itu. Karena memang budayanya beda ya, budaya Filipina dan budaya kita kan beda ya. Jadi itu ada gap permasalahan itu. Kemudian berikutnya adalah Probolinggo Food Festival, ya festival makanan selama 7 hari ya. Kemudian ada berikutnya adalah Probolinggo Kids Festival untuk anak-anak. Jadi ini bisa dikemas sendiri. Kemudian pelaporan evaluasi itu ada evaluasinya, dan kemudian persyaratan penyedia. Jadi ini harus ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kalau enggak persyaratan ini tidak memenuhi, coret dari dana. Ini enggak secara administrasi. Persyaratan khususnya itu apa sih? Ya, mampu membuat usulan rencana teknis kegiatan, kebutuhan barangnya apa saja yang dibutuhkan itu harus dilakukan. Yang kedua berikutnya mampu menghadirkan pasar karena kita butuh operasional dari 3 negara. Harus bisa, kalau nggak bisa ya kita lakukan. Kemudian berikutnya jika dibuka dia butuhkan menyediakan barang aparat teknis, tentunya adalah menyediakan promosi dalam bentuk PIB. Regulasi dari berbagai negara serta menyediakan produksi dan sebagainya. Ini persyaratan khususnya. Dan tenaga personel ini juga kalau tidak ada, tidak mau memenuhi kira-kira. Yang pertama tenaga ini kita organisasi gitu. Ya, 1 orang saja. Lulusannya ini 1 gitu ya. Kemudian punya pengalaman kemampuan bahasa Inggris atau sebagainya harus dibuktikan. Jadi semua harus dipenuhi. Kemudian berikutnya adalah graphic design. Pertama yang punya bakat desain yang kebanggaan ini, karena kita butuh kalau itu ya. 1 orang saja minimal S1 desain grafis. Ya, tak apa-apa gitu ya. Yang penting kan bisa gitu ya. Kemudian aplikasi komputer graphic design, semuanya bisa dipelajari gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kami bidang seni pertunjukan, seni yang rakyat. Ini juga harus ada. Persyaratannya apa? Dari S1 seni, bukan isi ya, gitu ya. CV-nya ada choreographer, karena kan tari, choreographer, tari. S1 seni tari. Komposer S1 seni musik. Kemudian ada tenaga penunjang, ya ini tentunya teman bisa MC, pasti bisa ini ya, MC pengalaman dalam mencari KJB aktif. Karena ada negara. Kemudian ada tim show management, 1 orang show director, show
Director, kemudian 1 orang stage manager, 3 orang FO, dan 4 orang stage crew. Biasanya anak-anak mata juga pakai di sini. Stage crew, kalau enggak FO. Ya, FO sama stage crew. Itu biasanya kalau di situ. Kemudian di produksi operasional ada production manager, SPG, production crew, dan sebagainya. Biasanya di production crew. Kalau makan, jadi ada FO, stage crew, dan production crew. Ini sama. Ya, dokumentasi itu ada bentuknya pada waktu masih VCD ya, masih belum ada ya sekarang ini ya. Masih VCD laporan. Bentuknya seperti ini, laporannya seperti ini, pemasaran ini, sumpah pendanaan ini. Selesai. That's it. Anggaran berapa ini? Sekitar 2,5 miliar. Karena ada 200 di atas 250 juta sudah banyak. Anggaran pemerintah itu harus banyak. Ini suatu saat kalau teman-teman dan CEO pasti disuruh buat ini. Kalau saya bukan sertifikat, karena insya Allah bermanfaat untuk membuat. Ini kebetulan event budaya, ya event seni itu adalah event budaya. Ada asal kambing, asal lucu, semuanya itu adalah budaya yang kita tonjolkan di perayaan namanya hari jadi. Setiap daerah kan hari jadi ya. Seperti apa ya? Berdosa apa? Berdosa kemarin itu ya, saya jangan ini ya. Rame itu ya. Sampai kemarin saya ke sana itu masih ada kegiatan ya. Nah, kita yang tahu itu ya, lomba ya. Itu lagi. Itu kan kurang. Nanti saya gantikan. Semoga bermanfaat. Okay, next, another your presentation. Who's ready? The first group. Please share your presentation. Who's ready? Easy presentation. How many groups? 6. Yes, 6 groups. The groups number 6. First group. Please come. Come on. Yeah, it's okay. Okay. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last
village, village, Surakarta, Hadiningrat village. Okay, can you please describe short description about Italian traffic? Please. Okay. So Laran Batik is a legendary batik seller that is estimated to have existed for 500 years. And is considered the forerunner of Solo's modern batik industry. Its name is derived from the word now material for woven. This area was once home to prosperous batik merchants. Pasaman Heritage is an historical site that was once the London Super Capital. At that colonial era, constructed around 1892 in Paburan Kartasura, Sukoharjo. After being appointed for years, the Euro-style sculpture was revitalized and promoted as a tourist destination with a classic heritage concept. The name Pasaman means sweet takes memory. Symbol is the sweet legacy of the sugar industry, past and the beautiful memories visitor can experience through the colonial architecture and aesthetic photo spot. Next, Surakarta Hadiningrat Palace. Surakarta Hadiningrat Palace or Keraton Surakarta is a royal palace built in 1705 by Pakuwono II in Sorong, Central Java. It served as the residence of the royal family and a center of Javanese culture. The palace features a mix of Javanese and Europe architecture. A museum displaying royal artifacts and hosts traditional ceremonies like Sekaten and Uduk. Located about 1.5 kilometers from Solo city center. It remains a symbol of Javanese heritage and history. And it was built during Roman 45 on the orders of Governor General Gustav Wilhelm. It is made first as a pledge to the shipboard and shipboards over the Surakarta. After Indonesian gained independence, the port was converted to military headquarters before eventually falling into disrepair and undergoing restoration. Osnabrück Fortress has practical public space and historical tourist destination. It is often used to host various large events such as culinary festival, music contests, and exhibitions. The next destination is Pasar Gede Solo. Pasar Gede Haryono is the old and largest traditional market in Solo City, located on Road Jenderal Sumoharjo Sudirman Raja
757 by Prince Sambar Nawab aka Mangkugawan. After Dosa 3A Breakman, the palace combines Japanese and European architectural styles and serves as a cultural center that hosts traditional performance and royal ceremony. Visitors can enjoy traditional dances, gamelan music, and exhibitions of royal heirlooms on Saturday days. It is located along Bowarsito Street near Solo Balapan Station with an entrance fee of around 30,000 and opening hours from 8 p.m. to 3 p.m. This is the itinerary for day 1. Take the train from Jember Station to Solo, Balapan. Then go to Solo Press Hotel and check-in. Then decline. For day 2, we go to Puramato Kerajaan and Surakarta Handicraft Village. Then lunch. Then go to Benteng, Masterburg. Then back to the hotel for the decline. Then for after 3, we go to Pasar Gede Solo, Ramayan Village, lunch, and the heritage palace. And for day 4, we check out the hotel and take a train from Solo to Stasiun Jember. A brief summary of all destinations. Solo offers a rich journey through Javanese culture and history, from the legends of the Mangkugawan and Surakarta Village that refers royal tradition to the heritage of Korean Batik village where craftsmanship lives on, and the colonial legacy of Westenburg for tourists and the heritage village. Episode tells the story of resilience and cultural harmony. Pasar Gede as a lively local touch, blending history, architecture, and culinary heritage that complement Solo landscape. How much is the price for the tours, the heritage tour? How much for the train to the station to Jakarta station? How much price for the hotel rooms? Transportation, local transportations, guide. It's just average. It's average. Maybe minimum, maximum minimum tax persons. Average that persons in one part of the case, transportation.
Group number Thank you very much. break too much ya. Break too much. Stay slightly and you can break. Kenapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini presentasi sedikit and something. First of all, let ourselves introduce. My name is Muhammad Al-Jasabi bin Abdullah, class year is 48. Historical film, art, and natural beauty. Jakarta has a status of special region because it still maintains the Sultanate government system led by Sultan Hamengkubuwono. The city has a lot of cultural and historical attractions that are interesting for every traveler to visit. It offers different attractions in each destination. City destination. Jakarta, often called Ja, is a cultural and educational city in the southern Java, Indonesia, known as the City of Student and the City of Culture. Its beautiful traditional tradition with a modern lifestyle. From the history in Jakarta, and likely money would prosper to the historical Jakarta and religious students in Jakarta offer job in every month. One is culture and historical tourism to Jakarta and Indonesia is the official place of the Jakarta and Indonesia Sultanate. Founded by Sri Sultan Hamengkubuwono in 1725, following the Vietnamese treaty that divided the Mataram Sultanate into two, that is Jakarta and Jakarta. Cultural attraction is traditional Javanese architecture, traditional ceremonies such as the Bukulu and Sky. There is collections of heirlooms, gamelan, and replica of the Sultan. Tourist activities. Tourists can watch traditional dance and gamelan performance, participate in traditional ceremonies, and attend educational tours of museums.
on the border of Suleiman rather than Dubai. The entrance to the river from our temple complex is located in the administrative area of Logo Village, Prambanan, and Prambanan Temple, Regional Cultural Attraction in Yogyakarta, is the largest Hindu temple in Indonesia and UNESCO World Heritage Site. Next is Bernardo Fort. The fort is a heritage fort in the 18th century. It now functions as a national historical museum, displaying the ruins of Indonesian history, from the Boroboro to the proclamation of independence. The fort also serves as a center for arts and cultural activities. Other attractions include six colonial buildings with thick wall appearance. The museum houses historical artifacts, photographs, paintings, and other historical objects depicting the nation's struggle. Two is see art and cultural exhibitions. And what two is explore the Kirama Road with historical travels, learn about colonial and national movement, attend urban art and cultural exhibitions, photo spots with a classic colonial feel. Tourism and Museum. Tourism and Museum is the web attraction of the Kingdom. This attraction on the slopes of Mount Marapi, explores scenery, in the explore the city of this A brief summary of all destinations. Jakarta offers a comprehensive cultural heritage from the Keraton Village and Tamasari as the center of power and lifestyle of the Mataram Sultanate. Furthermore, which chronicle the history of the struggle against colonialism. Prambanan Temple, a magnificent pre-Islamic to this heritage, visited Kota Gede, the capital of the Sultanate, and now a center for folk art and craft. Okay. Where's the package? Package of the heritage. In average, how many the price of this? In average, okay. From the for Elis, Sentalu, dan Taman Sari. It's only the one they go.
Median. Yeah. What percent? How many persons? You use a bus for the transportation? A big bus or medium? Big bus. Big bus. Per person. 2 million. Per person. How many persons in one bus? 50. 50. 50 persons. 45. Expensive from 2 million in almost 3 million. 3 million rupiah. Expensive on the bus. Tour, we have tour, city tour, and then with the oh we have tour, yeah. Okay, happy tour, collection, okay. What's the presentation? Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I think let's start here. Next, my assignment is personalizing act as tour guide. Act as tour guide as the heritage tour guide. You can choose one of your cities. Maybe from the cities of you're from, especially in Jember or maybe one of also. Just make the tour guide in heritage site. Okay, at least 5 minutes and as tour guide. 5 minutes. Yeah. That's good enough. Okay? That's it. That's it. Yeah, that's it. So, that's it. 1 to 3 groups. And then, the personal assignment.